रुका की तैयारियों को लेकर कोकराझार में भी काफी व्यस्तता है। रात्रि भोज के लिए हर कोई खास तैयारियों में जुटा है। हमारे सहयोगी मिंजिंग फारी ने कोकराझार से माघ बिहू की तैयारियों को लेकर जायजा लिया है। Today is the Magh Bihu Uruka, and at this moment we are here in Kokrajhar market, and people are preparing to celebrate the Magh Bihu Uruka at this moment, and people are going to be enjoy with the meat, fish, and right now we are in Kokrajhar fish market, and people are buying the fish. Ki khobar dada aji Magh Bihur Uruka mas kinibole aise লৈ আছো মাছ দাম বহুত বেছি আৰু এইটো kiman এই 1500 টকা খোজে 1200 টকা খোজে লৈছো তথাপি কমকে হ'লেও kuntu loise এই ইয়াতে মুৰ্গী লৈছো মাছো লৈছো অলপমান aji enjoy koribo এনজয় কৰিব লাগিব ফেমিলিৰ লগত Right now we are here in Kokrajhar market, and we would like to talk to more people. The people are preparing to enjoy this Magh Bihu Uruka. কিমান বিক্রি করছে আপনি মাছগুলা? মাছ তো এখন মাত্র 1 কেজি বিক্রি করলো 1400 টাকা So it is কি মাছ? চিতল Right now we are here showing the visual also from the Kokrajhar market, and we would like to talk to the more people. क्या लिया है आप? हम माछ लिया है और माछ और क्या है लेगा और देखता है क्या क्या मिलता है আজি এনজয় কৰিব আজি এনজয় কৰিম ৰাতি 10টালৈকে কি জনাব অসমৰ মানুহলৈ সবে মিলি জুলি শুভেচ্ছা থাকিল সবে আনন্দ ফূৰ্তি কৰক কিন্তু নিজৰ কেয়াৰ কৰিব লাগিব যাতে নেকি ভালে ভালে বিহুটো উদযাপন হয় এইটোৰ কাৰণে আমি কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজ তথা অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ সুস্থ সুন্দৰভাৱে বিহুটো পালন কৰা যায়।